ngeten cop gitu tuh, minit tu sinkin minit toko. Kiranya Engkau menggugah kami agar menjadi orang Kristen yang rajin setiap hari berdoa dan membaca firman Tuhan. Me tantan mong lu cokung, tanah ngeten suklin jai congkin. Bukan hanya sibuk setiap hari bekerja mencari uang, tetapi kami juga perlu pertumbuhan rohani. Tenfu ngeten kita thangnya kai fanyi. Ya Bapa, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sinlin kam tu ngeten nengkau capsunya kai fanyi. Kiranya Roh Kudus menggugah kami untuk dapat menerima kebenaran firman Sito Tuhan. ngeten koji fikoi ngeten koji ketcu suklin koji. Sehingga kami dapat bertobat dan menghasilkan buah-buah rohani. Sito nya kai miang cu jasue miang sinlin kai miang tek jungjau. Sehingga nama Allah Bapa, nama Putra dan Allah Roh Kudus dimuliakan. Ngeten yang kikiu toko kam cai fung cu jasu kito miang. Kami berdoa mengucap syukur dan memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk. Chiang Cho. Tadi kita sudah membaca kisah para rasul pasal 20. 剛才設計已經讀了《使徒行傳》20章， ayat 13 sampai 38. 從13節到38節。 Hari ini kita akan belajar bagaimana ya, datang dan perginya rombongan pengabar Injil Tuhan Yesus. 今朝先設計學習關於主耶穌福音隊嘅來去。 Kita melihat di kisah para rasul itu merupakan kitab ya, yang mengatakan kepada kita bagaimana ya Injil Tuhan Yesus itu dikabarkan ke seluruh dunia. 從呢個使徒行傳設計已經學習，我看見主耶穌嘅福音樣本傳出去到全世界。 Sehingga gereja itu berdiri di berbagai tempat di dunia ini. 所以主耶穌嘅教會已經建立出了。 按多地方出嚟世界上， Tuhan Yesus sendiri adalah pengabar Injil yang diutus oleh Allah Bapa ke dunia ini. 主耶穌佢自己就係天父差派來嘅譯者，傳福音者。 Dan dia melatih pengabar-pengabar Injil untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia setelah dia naik ke sorga. 所以當佢升天了嘅時候，佢已經訓練了按多人來做傳福音者。 Dan kita melihat minggu yang lalu bagaimana yaitu semua ya tugas yang Tuhan Yesus berikan kepada pengabar Injil mereka lakukan dengan baik. 上集禮拜設計已經學習了，我看見主耶穌吩咐佢哋嘅責任去傳福音，佢哋已經做到。 Di mana mereka rombongan Rasul Paulus ya bukan hanya mereka mengabarkan Injil di Eropa, mereka juga kembali ke Asia. 就係保羅嘅傳福音隊嘅，佢哋唔係單單傳了福音到去到了歐洲，但係佢哋就轉到去了嘅亞洲。 Dan minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana pelayanan rombongan Rasul Paulus di kota yang bernama Troas. 上集禮拜設計咗一件學習。 看見保羅嘅佢初列集ที่房喊多鐵羅亞嘅被傳了福音。 Troas kalau kita ingat dalam bahasa Indonesia itu terus ya. 列集花鐵羅亞初之年本喊多 terus 如果愛改記住設計念佢喊多 terus。 Coba baik terus, kenapa terus ya? Coba baik kongto terus nah. Karena pengabaran Injil itu harus diteruskan ya sejak Yesus naik ke sorga sampai sekarang terus menerus tidak ada henti-hentinya. Coba ajung lihat kifat terus lagi nah jinbi terus kaji si cuhet kisu cho hahi jinbi cuhet lihat chonfu jinbi kung cho kisu chon hahi cho hahi. Kata terus ini saya pelajari dari seorang pengabar Injil dan pendiri gereja yang pernah Yesus pakai. Orang ini bernama Pendeta Timotius To. Lihat kifat ngai ho sip to hai chun di ca. 傳福音嘅人，做嚟上帝嘅工作，建立了安多教會嘅人，嘅名出很多提摩太牧師。 Kita melihat minggu yang lalu ayat 1 sampai 12. 上集禮拜設計學習嘅係從20章第1到12節。 Begitu banyak nama-nama disebut di situ. 初嘅吞先
xin kỳ na yêu an to miệng nhắm chút lời. Bukan hanya nama Rasul Paulus, tapi rekan-rekannya, nama-nama mereka disebut ya, namanya dari mana, asalnya dari mana, dia suku bangsa apa disebut di situ. Mẹ tan tan Paulo ấy miệng yêu cái thì chút, cha hay cái thùng cung ấy miệng an to yêu thì chút, cái miệng hay mãi kita chúng nabi lời kita hay mãi trung nhìn. Kisah para Rasul kalau kita lihat ya dari pasal 1 sampai pasal 28. Juga jika hay kon lihat cái si thủ hàng chân chúng thi dịch trong to 28 trong. Ada pelajar Alkitab, mereka menghitung ya berapa nama yang tercantum di kisah para Rasul. Yêu kita họ xếp là xin kinh cái gì na kita chi na lời so na. Yêu kita miệng nhắm chút cho lihat si thủ hàng chân này bi. Kita melihat di pasal 1 di situ disebut seperti nama Theophilus, nama Yesus sudah disebut. Cho thì trong cái chỉ cái chú con cái họ cái yêu nhắm chút giả su cái miệng. Theophilus yang. Theophilus cái miệng. Dan menurut perhitungan mereka paling tidak ada 95 nama orang disebut di situ. So di châu kita cái số na truy sao là cho là si thủ hàng chân ya yêu nhắm chút kêu xếp trả nhìn cái miệng. Dan ada 15 bahasa yang dipakai di kisah para Rasul. Dan heo ja yêu công to yêu xếp cái bổn cho là sa si thủ hàng chân này bi. Kisah Rasul pasal 2 ya. Chú cho là si thủ hàng chân thi như trong. Nah, kita di gereja ini baru memakai paling tidak ada 5 bahasa. Cho chỉ cái câu phi chỉ cái dung leo truy sao tan tan yêu dong bổn. Tadi yang baru pertama datang itu Bapak Ati namanya. Saya tanya dia orang apa? Dia bilang dia orang Teochew. Con trời xin lời cái nhìn cái miệng ham to ati thi xuống ngày muốn kỳ hay mãi nhìn kỳ con kỳ chào chu nhìn. Saya bilang saya hak kanan. Mà chú con kỳ tin ngày hạ cả nhìn. Dia bilang dia bisa bahasa Hakka. Bagus, puji Tuhan. Cảm chia chu kỳ con kỳ hiệu con hạ phá cả. Sudah 2 bahasa bukan? So yêu chào chu yêu hạ chu yêu lòng trong lại hả? Nah, kemudian ada bahasa Indonesia. Dan hay yêu jin ni bồn. Ada bahasa Inggris. Yêu jin bồn. Bahasa Mandarin. Yêu quậy ni. Sudah 5 bahasa. So chỉ cả yêu dung leo cái bồn. Kalau Pak Martin dengan Bapak saya bicara bahasa Dayana Ngapino, ada 6 bahasa dah. Juga Pak Martin long apa hay con là chủ pha chứ biên nó liệu trong bồn này. Kalau saudara Salino, saudara Julimin dengan istrinya bahasa Ahe sudah 7 bahasa. Juga Julimin lau kia thay con hay pha chứ cả cái gì trong chứ biên chít Pak rồi. Sinaga, Horas 8 bahasa. Hanya Pak Sinaga hay con kỳ con cái bà tak pha chứ bật trong này. Ada 15 bahasa loh di dalam kisah Rasul pasal 2. Tan hay cho lại si thủ hàng chân thi như trong yêu xếp trong pha. Mereka gunakan bahasa-bahasa itu untuk mengabarkan Injil. Kita dung lên tao pha lời truyền phụ dìm. Nah, kita melihat kisah para rasul bukan hanya ada 95 nama, ada 15 bahasa, tetapi mereka kabarkan Injil ke seluruh dunia. So di cho lại si thủ hàng chân à, mấy con tôi chân tan yêu xếp trả nhìn em miệng, yêu xếp trả bồn, tan hay kita truyền phụ dìm to truyền si kê. Ke berapa negara tahu nggak? To truyền si kê yêu kita trả quậy ca nè. 32 negara. Yêu sam xếp nhi trả quậy ca. Kemudian ke berapa kota tahu nggak? Hi truyền leo kita trả sáng si tí mỏ. 54 kota. Yêu xếp si trả sáng si. Untuk mengingat kisah para rasul, ini rumusnya. So di ở lời kia ngày cho họ li nha, punya ten con lệ cây, tung xin yang pada lagi. 15995 seperti tanggal 15 bulan 9 tahun 95 ya. So di ở cây kia chú he, xếp ho kiu nhện, họ trong xếp ho kiu nhện kiu nhện à. 15 bahasa, 9 pulau, 95 nama-nama. Xếp kiu chú he xếp cây 4 kiu. 9 pulau. Kiu trả to dan họ kiu xếp trả miệng. Kemudian ada 32 negara, 54 kota. Dan họ chọn leo hi 32 trả quậy ca, xếp si trả sáng si. Jadi inilah cara mengingat kisah para rasul ya, jangan lupa ya. So di chú he anh dùng cái phương pháp lời ký tết là cái si thủ hàng chân. Dan ciri khas kisah para rasul pasal terakhir nggak ada kata amin. Dan heo si thủ hàng chân cái gì chặt thiết thiết à, chú he cho cái truy heo cái dịch chết à, kỳ mò dung mò piong amin cái phạm. Kenapa tidak ada amin? Coba mò amin Karena na. buku ini belum selesai. Jimbi lihat pun sumang bancian. Gereja Yesus terus didirikan di seluruh dunia.
cho là chuẩn sĩ cái giả su cái cao phi thịt he kiên lip hi loi. Dan kita melihat ya, kita sekarang di sini Kubur Raya, namanya juga karena masuk. Họ chọn chỉ cả kiên ha chỉ cái cao phi holy gapi kalvari kuburaya jitin ben sianyip he cho là Sungai Raya Dalam masuk di situ. gapi kalvari sungai raya dalam jadi jitin ben siatai Siantan. siantan aja boy. Semua gereja-gereja Yesus namanya masuk di buku ini yang belum selesai. Hết chu giả su kitu cái cao phi kiam yang jitin ben cả nhip hi le pun su so ji kia su siang ban. Minggu lalu kita belajar 12 ayat. So ji song cak lipa chỉ cả họ sip diu sip nhi cak sip nhi jet. Mereka rombongan Rasul Paulus melayani di Troas ya. Polo cái thon tui ki ten cho le cái thịt lo ai bi si phong. Itu artinya semua gereja-gereja dilayani dengan baik oleh rombongan Rasul Paulus. Cái gì sự chú he là Polo cái thon tui jikin si phong ho cái cao phi si phong to ang ho. Mengapa Rasul Paulus dan kawan-kawan melayani gereja-gereja Yesus dengan baik? Cho mấy Polo cái thùng cung bay si phong to ang ho na. Karena gereja Tuhan Yesus itu paling penting di mata Paulus. Gak ada yang lebih penting daripada gerejanya Yesus di mata Paulus. Jin bi chai Polo cái niên tiền giả su kitu cái cao phi chụp pi ji chet dong si chui ho. Kamu tahu nggak gereja ini lebih penting daripada istana presiden loh. Ni ten ti mo le cao phi happy chung thung cái Istana. istana Bongkyung bongkyung ken ka ho Lebih penting daripada kantor gubernur. pi la sen trong cái ban kung si he ken ka ho. Karena di sini orang bisa percaya Yesus dan dibawa ke sorga. Jin bi chu he chai la bi nhìn ka heo nhìn sin giả su song sin giả su jan heo heo song thiên thong. Itu Paulus menganggap gereja itu paling penting di matanya. So ji Polo jin bi chu giả su cái cao phi hết chui chung giao ấy. Makanya dia terus ke gereja-gereja dengan sungguh-sungguh dia melayani Tuhan. So ji kia ji chet hi an to cao phi loi jin jin si phong chu giả su. Dia membesuk setiap gereja. Ki tham phong mi giả cao phi. Nah, membesuk itu apa sih saudara? Tham phong hay mãi nè. Setelah saya membesuk 20 tahun lebih baru saya sadar membesuk itu sebenarnya ABC ya. Ngày cho leo leo tham phong cái cung trọ nhiều 20 年nè, ngày chẳng min pa khi sit là tham phong ngày hiệu công to ABC. A. Alkitab dibuka dan dibaca. Cái gì si cai ji ni bu chu hay công xin kin ai ta khơi lời. Kalau kamu pergi ke rumah orang, Alkitab buka bacakan. Cho Itu ji pesan. tong ni tham phong ni na hi to ni na bu ni chu ta khơi xin kin lời pun ki. B. Buku nyanyian dibuka, dinyanyikan nyanyian ini. Be chu hay ta khơi là cái si ko pun tai lang kita chong ko. C. Jangan lupa bawa catatan. Nah, ini orang yang paling malas bawa catatan. Saya lihat sekarang yang mendampingi saya tuh jarang sekarang bawa catatan. Jan heo che chu hay công ai tai se pun na tung si lời chào kin ha nhìn an lan si ai chào tung si. Catat apa yang mereka sampaikan kepada kita. Namanya siapa, umurnya berapa, permintaan doanya apa, catat. Cho mấy chiếc cái chào na chiếc cái chào cái miệng cái to mãi miệng cái to xe lệ kỳ si dâu mãi tung si cái thung khu hay mãi tung si kỳ si dâu cái to co hay mãi. Karena kita sering lupa. Jadi mấy chiếc cái nhìn song song với mong kia. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Chiếc cái song song thang tung si chung lệ sạ nhị cung thang tak li sạ nhị cung chút chút. Kenapa saya suka mencatat, tahu nggak? Cho mấy ngày ăn hifon ở chào tung si. Saya belajar dari bapak saya. Ngày chung apa họ xịp Dia suka menulis ya. Kỳ ăn nhân xe tung si. Apa itu besuk? So di tham phong hay mãi. ABC. Chú hay ABC. Bawa Alkitab, Tai xin kín. baca Alkitab, Ta khơi là thụ kỳ. buku nyanyian dinyanyikan, Ta khơi si có pun chong si. catat permintaan doa mereka dan doa bersama mereka. Chào kỳ tên si dâu ở tổ con mãi lau kỳ tên chung hát tổ con. Nama keluarganya siapa, siapa yang belum percaya, catat dan doakan. Ở thăm phòng muốn kỳ kia bukan nhìn hay mãi miệng kia bukan nhìn mang sang mang xin Catatan kita, lại. catatan kita itu sampai 5, 60 tahun, 100. Jangan hanya dengar, gunakan pen catat. Nếu có kiến hay nhiều tay xin kỳ na hay nhà xin kỳ na nhiều chút kiam nhập pen nhiều chau hi là hôm mà. Tulis di depan Kisah Para Rasul. Cho truy前面呢是土行川前面你就chau hi là hôm mà. 15:995. Dịch kêu 32:54. Dan ho sam ni ka si. Dan Paulus dia membesuk gereja-gereja.
所以保羅佢出去探訪教會， Dia waktu membesuk, dia memberikan dorongan pada orang yang dibesuknya. 當佢探訪人啊，佢出推通佢探訪嘅人。 Dan kalau kita melihat ya pelayanan Paulus penuh dengan ancaman pembunuhan dan sebagainya. 雖然即個看見保羅嘅師傅啊，佢面對到很多痛苦，面對到很多危險， Orang mau membunuh dia, 很多人冇殺佢。 tetapi dia berhasil dipimpin Tuhan selalu lolos dari pembunuhan itu. 但係上帝常常帶領佢出從呢個危險先出。 Dan kita melihat dia juga memuridkan ya, mendidik ya orang-orang yang bersama dengan dia. 喺嘅師傅中啊，一家就看見佢訓練了很多人，帶領很多人成為佢嘅門徒。 Dan dia mengutus mereka ketika dia berhalangan yang membesuk gereja yang lain. 然後佢就係派佢哋去探訪劈隻教會當佢唔要去探訪嘅時候， Kemudian dia juga bersama-sama mereka pergi ke tempat-tempat yang lain untuk melayani. 佢就留佢哋斜熱起去劈隻教會嘅師傅。 Dan minggu lalu kita sudah belajar waktu dia sampai di Troas, dia berkebaktian perjamuan kudus dengan gereja di situ. 上個禮拜即個學習了，當佢多熱隻教會出嚟貼落下邊啊，佢就砌好嘅 TV， 然後佢就記行嚟嘅宣傳， Kemudian dia berkhotbah dengan panjang lebar. 然後佢就講到暗藏嘅拖半佢哋。 Dan dia berkhotbah dengan lengkap dan tuntas ya. 咩單單暗藏佢講到暗文長嘅拖， Dan dia melayani Tuhan dengan lubuk jantung yang lembut, yang hangat, yang panas. 所以佢常常師傅做啊，係用佢暗滿搖嘅心啊，暗滿暖啊，嘅暗熱烈嘅心啊。 Waktu dia berkhotbah ada seorang muda yang jatuh dari lantai 3 dan mati. 所以當佢講拖嘅時候話要隻年輕人啊，從嘅3樓啊跌下來死hết。 Dan Paulus dipakai Yesus membangkitkan orang mati. 後來就耶穌用力隻保羅啊，把力隻後生人復活起來。 Kalau ada tiba-tiba orang di sini ya yang meninggal dalam kebaktian, saya pikir kebaktiannya bisa bubar loh. 好像如果啊，坐喺你復人間要人家過世啊，即個黐飛定人啊，相信啊，即個不熱天不馬上就 Tapi 分散 kalau 啦。 kita baca nggak bubar kebaktiannya. 但係即個看啊，幾時隻啊保羅帶兩個高TV啊，佢哋冇分散。 Eutikus disuruh duduk di situ lagi, dengarkan firman Tuhan. Tadi kau ngantuk, sekarang sudah bangkit dari kematian. Jangan ngantuk lagi, duduk di situ, dengar baik-baik sampai pagi. Tuh Eutikus. 嗱，即係後生人冚多要推估啊，佢搬了嘅保羅復活起來啊，佢恨齋好嘅，搬佢冚好嘅坐，跟隨了嘅 TV 多到時。 Ini namanya kebangunan rohani lo, bangkit dari kematian lo. 你就冚多復活啊，從了嘅即個嘅屬靈嘅復興起來。 Kalau kita bisa duduk ya sampai kebaktian selesai dengan konsentrasi tinggi mengikuti kebaktian itu bagus orangnya. 所以即個係如果能嘅話，坐定跟隨了嘅 TV 敬拜多次話，你係很好。 Kalau kalian duduk seperti cacing kepanasan itu artinya rohaninya belum tumbuh loh. 但係如果你跟隨了 TV 嘅時候，你等知道唔舒服啊，冇吉實啊，一夾跳啊，有可能你等嘅屬靈要滿 Ada penyakit di dalam lubuk jantung 有 kalian. 可能啊，可能等嘅心中要偏啊， Mungkin tiap hari kamu nggak baca Alkitab ya, 有可能你都冇每日讀聖經， nggak berdoa, 冇禱告， nggak sungguh-sungguh ikut Yesus. 冇堅持跟隨耶 Sehingga 穌。 pikiran kamu bukan di Alkitab, di dunia ini. 人邊嘢思想啊，冇錯聖經啊，你等想係世界啊。 Dan kita lihat kebaktiannya berlanjut sampai pagi ya. 所以即個看了保羅嘅帶領嘅 TV 啊，就繼續下去到早晨頭。 Dan kita lihat juga setelah mereka menyaksikan ya kebangkitan orang mati, mereka semua merasa lega ya. 所以當呢度人看到呢個後生人搬保羅復活起來啊，佢哋就知道按天嘅心咧。 Itu pelajaran minggu lalu. 啊，你就係上集禮拜即個學習嘅， Minggu ini kita akan belajar ada dua hal ya. 見早晨即個就學要兩東西。 Minggu lalu peristiwanya terjadi di kota yang bernama Troas. 上集禮拜即個學習啊嘅事情係發生出嚟嘅鐵路啊， Nah sekarang terjadi di tempat yang bernama Miletus, sebuah pulau. 但係見下發生咧啊，係初日就多很多米里度。 Kalau kita lihat dari ayat 13 sampai ayat 27, 如果即個係看從13節到27節。 pelajaran yang kita bisa pelajari adalah semua teladan Tuhan Yesus
diikuti dengan persis oleh Rasul Paulus. 要日只功課即間人嘅學習咧，從略嘅13節到27節就係主耶穌熱切嘅幫助啊，本保羅學習條。 Nah, kita melihat yang pertama. 第一咧， Nah, Paulus dikatakan dia ingin ya dari Troas pergi ke Yerusalem. 我嘅講到啊，保羅啊，佢愛從略嘅鐵路啊去到耶路撒冷。 Karena sudah dekat hari raya Pentakosta. 因為嘅時節係按權略嘅五旬節嘅日 Dan 子咧。 kita melihat Tuhan Yesus ya pada perayaan Paskah Pentakosta pasti dia ada di Yerusalem. 就將主耶穌就係如果係要略嘅五旬節啊，就日節啊，佢日天要去到耶路撒冷。 Paulus meniru Tuhan Yesus dengan persis ya. 所以保羅就照住耶穌嘅種子，按用照住種種。 Kenapa dia mau ke Yerusalem ya? 做咩保羅愛去到耶路撒冷？ Saya tadi coba mengukur ya jarak Pontianak dengan Yerusalem itu kurang lebih 8.500 km. 頭先係次量啊，略嘅半天啊，到耶路撒冷嘅比啊嘅長法係要8,500公里哈。 Ya, kalau saya punya pesawat, saya terbang dari Pontianak ke Yerusalem langsung, ya kira-kira 10 jam udah sampai ya. 如果我係要我設架嘅飛機啊，我從見下半天飛到嚟耶路撒冷啊，冇停啊，我10點鐘來飛。 Kenapa Yerusalem ya? 所以做咩叫去到耶路撒冷？ Yerusalem itu pusat dunia tahu nggak? 因為嘅時節啊，耶路撒冷係 Sekarang juga pusat dunia. 因為耶路撒冷啊係世界嘅重點。 Iya, pertemuan antara benua Asia, Afrika dan Eropa itu Yerusalem. 因為呢個耶路撒冷啊係呢個非洲、亞洲及呢個歐洲嘅重點。 Dan kita melihat ya gereja yang pertama berdiri itu di Yerusalem. 即係就看見教會最建立起嘅就係做呢個耶路撒冷。 Makanya Paulus ingin terus pergi ke Yerusalem. 所以保羅啊，愛常常去耶路撒冷 Dan。Yesus nanti datang ke dunia juga ke Yerusalem, tahu nggak? 而等啲麼？將來主耶穌愛從天一次再來就係會下到出耶路撒 Dia 冷。 akan jadikan Yerusalem sebagai ibu kota kerajaan damainya 1000 tahun lamanya. 佢會出耶路撒冷做王1000年啊！ Di peta ini saya sudah tanda ini Yerusalem yang di sini ya. 做可能係要做一隻記號嘅耶路撒冷喺呢度。 Kalau kamu semua sudah percaya Yesus, 如果你哋全部信了耶穌， kalau sekarang belum sampai ke Yerusalem, 見下可能你哋能去過耶路撒冷。 nanti waktu Yesus datang kita semua akan ke sana loh. 但係將來當主耶穌天一次再來，切架熱天，切架如果真是相信耶穌嘅人，熱天會去到耶 Saya 路撒 sudah 冷。 katakan kenapa Paulus ngotot mau ke Yerusalem di hari Pentakosta. 所以我講過頭先做咩保羅啊，出嚟嘅五旬節啊，佢熱天會去到耶路撒冷。 Ada dua tujuannya ya. 佢有兩隻目的。 Pertama bertemu dengan rasul-rasul yang lain. 第一個目的啊，佢係想去醫治到其他嘅使徒們， Seperti Petrus, 好似彼得、 Yohanes. 約翰。 Kalau dia datang di hari Pentakosta, dia bisa bertemu mereka. 所以如果佢喺出嚟五旬節去啊，熱天佢向呢度佢哋。 Dia bisa bersaksi pada mereka bahwa Injil Yesus sudah disebarkan di Eropa. Banyak gereja di Eropa berdiri. 佢後對佢哋見證關於佢已經傳了主耶穌嘅福音到嚟嘅歐洲。 Dan dia juga membawa uang loh ke Yerusalem loh. Dia nggak datang dengan tangan kosong. 佢去耶路撒冷，佢唔係空少去，佢真係要帶錢。 Dia tahu gereja Yerusalem itu miskin. 佢哋耶路撒冷嘅教會係硬窮， Bukan karena mereka itu malas ya. 唔係因為佢哋懶事啊， Tapi mereka itu dianiaya. 但係因為佢哋受逼迫。 Jadi Paulus mengumpulkan persembahan dari gereja-gereja Eropa Asia dibawa ke Yerusalem. 所以保羅出把咧嘅歐洲和亞洲嘅教會好嘅佢少多嘅奉獻，佢出帶到嚟耶路撒冷。 Itulah sebabnya dia ke Yerusalem. 所以你就係嘅目的，佢去耶路撒冷， Meniru Yesus. 佢係走耶穌嘅幫助 Yang kedua, dia meniru Yesus dengan menyendiri. 天意佢走住耶穌買呢，佢係走住耶穌佢乜嘢咧？
itu dia tinggal seorang diri. 佢切價值， Seperti Di Yesus, Koifenin. ada saat-saat tertentu dia pergi ya ke tempat sunyi berdoa. 就好像主耶穌要上下佢就要去到親嘅地方，佢切 Tidak ada ya, 佢 ikut 就 dia. 禱告，佢唔要人家聽佢。 Nah Paulus juga dia memutuskan dari Troas dia akan jalan kaki ke Ados ya ke Asos ya. 保羅一日中啊，所以佢隔天嘅時候啊，從了鐵路啊，佢去到亞述啊，佢切價行路去。 Dan dia menyuruh rombongannya naik kapal laut. 但係個團隊啊，佢就喊佢哋坐船去。 Kenapa? Karena kemungkinan Paulus ingin mengunjungi gereja-gereja yang ada di perjalanan dia dengan jalan kaki. 做咩佢愛人啊？愛佢切價行路啊，要可能啊，佢愛坐佢啊路前方啊，佢愛去探訪教會啊。 Ataupun di tengah jalan dia bisa mengabarkan Injil. 也有可能啊，佢上到佢半路，如果呢當然佢要傳福音。 Walaupun perjalanan dari Troas ke Asos itu sebenarnya berbahaya ya. 無論從了嘅鐵路啊，去到亞述嘅路前，其實係很危險嘅 Tapi 路 dia 前。 berani jalan kaki sendiri ya. 但係佢咁切價，但係人行路。 Yang ketiga, 第三佢 waktu sampai di Asos, 當佢到亞述嗰邊， langsung dia naik kapal dengan ya rombongannya menuju ke Pulau Miletus. 當佢到亞述嗰邊啊，佢就馬上參加嘅團隊坐船就馬上就去到你隻地方喊到米利都。 Untuk saya mengingatnya kata Miletus bisa diganti dengan kata meletus ya. 你隻米利都嘅花啊，差啲門喊到米利都，但係半ngày ở quay kia ngày chú on kỳ ham to meletus. Jadi khotbah hari ini itu adalah terus dan meletus ya. So di kin châu xin cái thọ à, chú bay con to an to là lòng kỳ pha cho di buồn chú ham to terus ka meletus. Kenapa meletus ya? Meletus hay mai di si. Kalau di Indonesia ada bom meletus, semua Indonesia tahu ya, ada bom meletus ya. Dù có chai di ni, dù bom bao cha, chuẩn di ni nhìn chú tì. Ada gunung meletus, presiden turun tangan ya. Phải trả dù phò sẵn bao cha, lung chung nhìn giá tì. Thêm triệt là cái trung thùng ra bay hạ xỉu. Apa yang meletus di Pulau Miletus ya? So di cho là trả mili tu to, dù mãi tung si bao cha nữa. Kalau kita lihat dari ayat 17 sampai ayat yang ke-27. Dù có chỉ cả con xuống xếp chít chẹt to nhịp chít chẹt. Di situ Paulus memanggil penatua Efesus. Cho họ cái bỏ lọ chú ham li tèo di phút so cái trong lò một. Dia tidak singgah ke Efesus, tapi dia memanggil pemimpin gereja Efesus untuk bertemu dia di Miletus. Kỳ mò hít to di phút so á, tan hết kỳ ham li tèo di phút so cái liang thọ cáo phi liang thọ nhìn á hít to là militu. Karena Paulus pernah tinggal di Efesus 3 tahun lamanya. Chính biết bỏ lọ thành kiến cho là cái di phút so chú có điều 3 年cái sự Ini kiện. tempat yang paling lama Paulus pernah tinggal, 3 tahun lamanya. Cho 3 年họ cái chú hay sự gì kỳ truy cứu chú ấy trả thi phòng. Korintus dia hanya tinggal 1 tahun lebih saja. Saya có liên to kỳ tan điều chú có dị nhận to chứ. Kenapa dia tidak mau ke Efesus? So di bỏ lọ cho mày mới hi di phút so Karena na. dia takut kalau ke Efesus orang di situ menahan dia sehingga dia tidak bisa sampai Yerusalem di hari raya Pentakosta. Chính biết kỳ kiang à dù có kỳ hi di phút so dị thêm cái xã cao phi nhìn à ở liều kỳ à. Sim chỉ to kỳ chú hiểu kẹo hi to giả lưu xã làng Sehingga chẳng dia cả là cái gì panggil xuân chết. pemimpin gereja Efesus bertemu dia di Miletus. So di kỳ dùng lăng mấy cái phạm pháp kìa ham li tèo cao phi di phút so cao phi cái làng thọ nhìn hi to militu lợi nhị kỳ. Dan waktu pemimpin gereja itu bertemu dengan Paulus, So di tong li tèo làng thọ nhìn nhị to bỏ lọ cái gì heo. mereka itu sudah 2 tahun belajar Alkitab dari Paulus loh. Kita jikin jiu liong nyen cái gì kia na lau bỏ lọ họ xếp leo xin kỳ na. Dan kalau kita hitung-hitung mereka sudah 5 tahun nggak berjumpa dengan Paulus. So di juga jika asana kita tu jiu nyen na một nhị to bỏ lọ Jadi leh. Paulus ingin berbicara kepada mereka. So di bỏ lọ an siang alo kita công Dari pha. ayat 17 sampai 27 kalau kita lihat baik-baik, Juga jika họ con chung le xếp chít chét to nhị chít chét. ada 7 kesaksian yang Paulus sampaikan kepada para pemimpin itu. Tong bỏ lọ kiến to li tèo liang thọ nhìn na bỏ lọ jiu pun kita chít cái kiến chín na.
Paulus Chỉ trong kiên trì. selalu bersaksi ya kepada orang yang belum percaya dan kepada orang yang sudah percaya. Paulo kỳ hí tô nai bi à, song song kỳ chú hay cho kiên trinh, bù luân tuy là xin liều anh nhìn, phải chạm bằng xin liều giả xuống Dia nhìn. bukan bersaksi tentang dirinya ya, Mana kỳ cho kiên trinh à, mấy quan gì kỳ chi kỳ. tapi kesaksiannya tentang bagaimana dia bekerja untuk Tuhan Yesus. Kỳ cho kiên trinh chú hay, tan tan hay quan gì kỳ nhông bên lời cho cùng pun chú giả xuống. Ada 7 hal yang dia saksikan. So di you kiên trinh trình kỳ cho kiên trinh. Yang pertama, kalau Kiên kita trinh lihat, dia mengatakan dia sudah melayani Tuhan Yesus dengan setia. Thứ nhất, kỳ con ai kiên trinh chú hay, kỳ con kỳ di kinh si phung liều chú giả xuống. Trung sim si phung liều chú giả xuống. Tidak pernah goyah, dia bilang. Mesti you giao thông. Dia katakan dia melayani Yesus ya di dalam ayat 19 dengan lubuk jantung yang rendah. Số xếp kiêu chạy kỳ giá còn kỳ di kinh si phung liều giả xuống dung kìa cái kiam pi cái sim. Kemudian dia mengatakan dia melayani Yesus dengan mencucurkan air mata. Kỳ giá còn kỳ si phung liều giả xuống liều liều an tôn nhân lui. Jarang sekali ya seorang pelayan Tuhan kamu lihat menangis karena pelayanannya loh. Chỉ cả ăn sau con tàu xong thì cái phụ nhìn à. Si phung ấy gì heo à liều nhân lê à. Kenapa dia menangis ya? Trong mấy kỳ bơi kêu nè. Apakah dia cengeng? Hay mấy kỳ ăn xem bồi tí tí kêu. Paulus bukan orang cengeng. Mẹ. Dia menangis karena orang Kristen tidak bertumbuh rohaninya. Kỳ bơi ăn xong sim kêu à dính bị kỳ con tàu à. Li tàu xin thủ mù na. Mò trong trên cái sen phạt. Kalau seorang punya anak Họ trong dù coi đi chặn nhìn dù xe nhìn. tidak bisa tumbuh, Cái xe nhìn heo trong trên. nggak bisa jalan, Heo hàng lô. nggak bisa makan, Heo xịt phan. orang tuanya susah. Cho lo nhìn thấy thiên hệ ăn thung xịt. Demikian juga gereja kan? Cháu giống cao phi ra Kalau kita orang Kristen ya sudah jadi orang Kristen bertahun-tahun nggak bisa baca Alkitab, nggak tahu Alkitab dan sebagainya, itu seperti masih bayi. Họ trong gì chả. Ký tụ thù ký kén suy leo xin leo giả số ăn kiều ký dụng heo khỏi xin kín chị thụ xin kín chị tỏ có lẽ hay ăn trong gì chả sẽ ổng ngã chỉ. Ini dia mencucurkan air mata untuk orang-orang di gereja. So di polo ký liu nhân lui chua dính bi leo li tèo anh nhông nhìn. Yang kedua, dia mencucurkan air mata untuk orang yang tidak mau percaya Yesus. Thế nhỉ ký bởi liu nhân lẽ hay bi leo li tèo nhìn mới xin giả số nhìn à. Di gereja kita membawa banyak anak-anak dan remaja datang ke gereja. Cho chị cái cao phi chị cả yêu tay liang ăn to xe nhìn, hoặc là cái sau nhà nhìn lời chi phi lời xin chủ. Tetapi kita sedih ya melihat apa yang terjadi. Tan hai chị cả chú cầm cọ to yêu ăn phải sim cả. Orang tua mereka sekarang melarang mereka ke gereja. Jin bi yêu cái tên ăn to, cái tên cái lo nhìn na, hen pun cái tên lời cao phi lại. Kita berdoa ya untuk itu. So ji chị cả ơi, song song bi cái tên to co. Hal itulah yang membuat Paulus mencucurkan air mata. So ji chú ấy anh nhung chỉ na mẹ to po lo bởi liu nhân lời. Kemudian kita melihat Paulus mengatakan waktu dia melayani, dia terus ya mengabarkan Injil tidak ada hentinya. Po lo ja cho ken trên cổng tông kỳ si phung cái gì hay kỳ ji chết chú ấy chi phung hà hay kỳ sự yêu thiện này. Cepat-cepat dia kabarkan Injil. Kỳ hít to nabi kỳ chú kẹt kẹt chọn phụ diêm. Tiap hari dia kabarkan Injil. Kỳ chọn mini chọn phụ diêm. Dan dia katakan dia ingin semua orang percaya Yesus. Jadi mi kỳ oi mi chạ nhìn song xin giả số. Dia dorong semua orang supaya terima Tuhan Yesus. Kỳ thôi thông mi chạ nhìn lời chẹp su giả số. Dan kita melihat di sini dia berkata dia tidak takut menderita untuk Tuhan Yesus. Hồi lì kỳ giác kiến trên cổng à kỳ mbớ kiang à lời siêu khu à jin bi lâu giả số. Dan dia juga mengatakan dia rela ya menyangkal dirinya supaya dia bisa selesaikan tugasnya dengan baik. Kỳ giác cổng à kỳ cam nhiên phải ujan kỳ chích kia si to kỳ nền kêu bàn trường kia chết cái chích jim. Sehingga tidak ada ya kita lihat dalam pelayanan Rasul Paulus dia sampai ya tidak mengerjakan tugas untuk Tuhan Yesus. So di chika con à thay cái si phung hoa chika con to polo à kỳ sit à mo cho có cái chích jim à bi lợ tu giả số. Walaupun kita baca di sini, Roh Kudus berkata pada dia, Paulus, pelayanan kamu bukan tiap tambah hari tambah enak. Bulon chika thay hồi con à thu hà hi à xin linh cầm thung cọ cái con à polo nhờ cái si phung à mẹ ken ka nyit ken ka bởi họ tan hay ken kan nan à. Ayat 22, 23 dikatakan kamu satu hari Paulus harus masuk penjara.
22節到23節，OK 啊？聖靈對佢講啊，要熱熱啊，而唔係熱咁攞啊。 Kadang-kadang kita menjadi pelayan Tuhan mengharapkan ya suatu hari pelayanan kita jadi enak sekali ya. 即家成為了上帝嘅僕人啊，當然要時間即家唔希望哦，即家嘅師傅啊更加強更加好。 Tuhan tidak pernah menjanjikan seperti itu. 但係啊，上帝其實啊冇承諾件事情會發生。 Kalau pekerjaan yang lain iya. 如果拍張工作，當然係， Misalnya kamu buka toko kamu udah berhasil, kamu bisa ongkang kaki. 好像你條條開設店，然後你店見發展見大啊，你就更加好啊，你就改善行業面以後搶很多人。 Gereja nggak bisa. 但係喺教會裡面冇安樣啊。 Hamba Tuhan harus kerja keras sampai dia mati loh. 做上帝嘅僕人啊，我要去做工作啊，做多件事。 Seperti Rasul Paulus. 我學像你嘅保羅一樣。 Walaupun Tuhan katakan pada dia, kamu akan dipenjara, dia maju terus, dia nggak menghindar. 雖然上帝家己講啊，而唔會入監牢啊，佢切喺做下起佢唔會驚。 Dan kesaksian yang terakhir kepada penatua di Efesus, 佢最後嘅見證熱點對你到長老們， dia bilang lubuk jantung saya ini bersih, dia bilang. 佢講我心係清潔嘅， Kenapa bersih ya? 做咩清潔呢？ Dia bilang karena dua hal. 就係因為兩件事情， Di luar gereja saya selalu kabarkan Injil. 兩件事情就係第一，坐教會外面啊，係常常出去傳福音。 Dan di dalam gereja saya selalu ajarkan kalian Alkitab. 然後出教會裡面啊，係常常出去教訓而定聖經。 Kalau ada orang di luar gereja itu binasa, orang dalam gereja binasa, itu bukan salah saya tidak punya hutang darah pada kalian. 所以如果要咧教會外面嘅人、教會裡面嘅人啊，佢定係唔會係進入嚟嘅天獄啊，你係咩牙錯，因為係冇欠佢定制咧。 Sekarang hamba Tuhan jarang berani berkata seperti itu loh. 見下上帝嘅僕人啊，按手咁講出樣法， Karena mereka hanya melayani di dalam gereja, 因為佢定單單是奉錯教會裡面， tidak keluar melayani mengabarkan Injil. 佢定冇好去傳福音。 Kamu lihat jadwalnya khotbah di mana? Di gereja. 多班次架看你到上帝嘅僕人啊，佢嘅表格啊出去在禮拜二啊在教會裡面出去講託，唔是出去傳福音。 Itu gampang ya saudara sekalian ya. 如果單單講託係人改， Karena yang datang ke gereja itu orang yang kenal kamu. 因為來教會嘅人啊，多班數出去認識 Tapi 你。 kalau kamu di luar menyampaikan Injil Yesus, kamu nggak kenal dia. 但係如果你出去你係傳福音，你係傳本認識嘅人啊， Dan itu yang susah sekali. 你係出去最難嘅。 Saya sudah katakan di gereja yang dua hal yang susah dilakukan. 我常常講，喺教會裡面最兩件事情最難嘅。 Satu, doa puasa. 第一就係禁食禱告。 Kalau disuruh makan orang nggak begini ya. Makanya Iya. banyak orang gemuk di sini. 你喊你責認識啊，係按改按夾嘅識。 Tapi suruh doa puasa. 但係如果你喊佢禁食禱告， Mungkin segelintir jari yang doa puasa. 有可能其他責任嚟接協助， Mungkin dia bilang dia hamba Tuhan tapi nggak pernah doa puasa. 有可能佢講佢係啲責上帝嘅僕人禁食個禱告個。 Pasti hamba Tuhan itu nggak punya kuasa. 一天你責上帝嘅僕人啊，佢冇權柄啊，冇力量啊。 Nah kalau kita melihat pelayanan Rasul Paulus, 但係如果即個看保羅嘅師傅， dia bilang lubuk jantungnya bersih 佢講佢嘅心係清潔嘅， karena dia terus kabarkan Injil. 因為佢熱切出去傳福 Dan 音， di gereja semua isi firman Tuhan diajarkan 然後 kepada 喺教會裡面聖經熱切嘅內容，佢就教訓了信徒們， ayat 17 sampai 27. 就係從17節到27節， Yang terakhir 最後嘅。 ayat 28 sampai 38, 最後一點出係從18節到38 dia 節， memberikan semua perintah Yesus kepada para pemimpin gereja Efesus. 佢就把耶穌熱切嘅命令教訓本里頭二夫所嘅教會兩堂人， Ini adalah bagian dari amanat agung ya. 你就係函數二嘅太使命嘅內容。 Tuhan Yesus bilang, pergilah kamu, 對耶穌講：你要出去， jadikanlah segala bangsa muridku, 把萬人成為我嘅門徒， baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. 把佢哋修寫，然後把佢哋
丰富丰济丰心灵嘅名消息。 Yang keempat, ajarlah mereka melakukan semua perintah yang ku perintahkan pada engkau. 最後第四點就係愛把一切愛命令教訓佢哋。 Kalau kita lihat ayat 28, 如果即刻看28節， itu dimulai dengan kata perintah yang Paulus sampaikan kepada pemimpin-pemimpin gereja Efesus. 就係佢少講到好嘅保羅傳本佢哋一切嘅命令， Ada 4 perintah di situ ya. 要4種命令可以。 Perintah yang pertama, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan domba. 第一嘅命令啊，就係保守你自己，就係保守你嘅種權。 Menjaga diri itu dengan selalu setia pada firman Tuhan. 即個保守自己啊，用一個嚟保守話，就係愛忠心，在上帝嘅法裏面。 Tiap pagi ya kita bangun, kita baca Alkitab, itu namanya menjaga diri ya. 每早前即個空氣啊，即個就係讀聖經，就冚到即個保守自己。 Karena firman Tuhan inilah yang bisa mengalahkan semua pencobaan dunia. 準備就係單單上帝嘅法能夠敵勝過了全部世界嘅試探。 Kalau orang Kristen tapi bangun pagi nggak pernah baca Alkitab, 如果你隻基督徒佢空氣來見唔知讀過聖經， hari Minggu nggak pernah ke gereja, 跟住參馬佢禮拜日都唔識來上聖堂。 hidup orang tuh pasti hancur lebur ya. 其實成法啊，熱天氣會破壞嘅。 Sebelum kita menjaga orang lain, kita harus jaga diri ya. 所以當即間盲保守別人，即間先保守自己先。 Jadi pemimpin gereja harus menjaga dirinya, baru dia bisa menjaga domba-domba yang dia gembalakan. 先別熱則高飛嘅兩套人啊，佢要先保守嘅自家，佢將要保守嘅用權。 Kamu lihat orang bagaimana bisa menjaga diri. 你看你責任，佢係咩要保守嘅自己？ Kamu lihat mulutnya aja. 你看佢講法， Apa yang keluar dari mulutnya? 講嘅法係咪愛？ Apakah dia hanya cuap-cuap, cuap-cuap, cuap-cuap gitu? 係咩佢啱啱夾哦，講了講嘅。 Wah, ngomongnya Omikron, tentang Omikron, 你佢再出嚟講到了Omicron嘅事 tentang 情， perang Suriah, Kong tentang Chen-Chen Rusia, 講了嘅真嘅東西， tapi nggak pernah bicara Alkitab. 但係唔是講過聖經。 Nah, itu orangnya tidak ada firman dalam dirinya. 啊，你就要感覺到你責任，何嘗出係冇聖經錯嘅 Jadi 事 kalau 裏面。 kamu punya firman 但係如果你係要聖經啊，要上帝嘅話 yang 言， keluar dari mulut kamu, 你講出嚟話， selain hal-hal kehidupan, 除非你到關於神法嘅事情啊， keluar firman Tuhan. 就不講出上帝嘅話。 Dan itu tandanya kamu betul-betul ya bisa menjaga diri dan menjaga orang yang mendengarkan firman yang dari mulut kamu. 除係表示你要保守你自己，你就要表示你對佢講話，你到騙人。 Itu perintah pertama. 啊，你係第一個命令， Perintah kedua, 第二命令。 gembalakanlah gereja Allah yang diperolehnya ayat 28 dengan darah putranya sendiri. 佢講喺牧場嘅教會就係上帝已經用佢自己出現自己血買贖起來嘅。 Yang paling berharga di mata Allah di dunia ini adalah gereja. 在上帝嘅面前啊，最要寶貝嘅、最要切嘅東西就係嘅教會。 Karena hanya bisa dibeli dengan darah Yesus ya. 因為就係單單能夠用耶穌嘅寶血來買。 Kamu kalau percaya Yesus, 如果你信耶穌， kamu menjadi orang yang paling penting di dunia ini di mata Tuhan, tahu 如 nggak? 果你信了耶穌，你就成為最重要嘅人，在上帝嘅面前。 Karena kamu dibeli dengan darah Yesus. 因為佢買你係用耶穌嘅寶血。 Dan domba-domba itu, anak-anak Tuhan itu harus digembalakan. 因為上帝，所以你到上帝嘅孩子們啊，就係你到用權啊，要牧種，要人家牧種嘅。 Tuhan Yesus mendirikan gerejanya, pasti dia mengirim gembalanya. 如果就耶穌建立一個教會啊，佢一天會差派有個牧種人， Nah, gembala itu apa tugasnya ya? 所以你責牧種人啊，牧者嘅責任係乜嘢？ Dengan 4 huruf bisa diingat supaya tidak lupa. 你責牧者佢要四個責任啊，愛用四點四個責任啊，用四個 Sikasi. 四個字來記啊。
Saya sudah ajarkan nih sejak 2005. 我是教過嚟 can 之前喺2005年嘅時候， Sudah 18 tahun ya. 就係18年前嘅時候， Mudah-mudahan kalian masih ingat huruf ini ya. 希望你哋朋友記得那個 C， F, setelah huruf F ada G ya. 第一就係 F， 然後第二就 G， Nah kemudian anak sekolah kan dapat PR ya. FG PR ya. 然後第三、第四就 PR， 所以就 FGPR。 Tapi ini dalam bahasa Inggris. 但係咧 FGPR 係喺原文裡面咧點啦。 F itu feed, kasih domba-domba itu makan. 嘅 F 啊嘅原文差唔多 fit 啊 fit 嘅意思就係種啊。 Bukan saya ke rumah kalian saya bawa nasi bungkus tuh kalian, bukan ya. 種嘅意思種木贊人種嘅種啊，咩嘅意思？係善變木贊人係好多嘢嘢木要低翻過你等於爆咩？ Makanan kita sama, firman Tuhan ya. 但係設計嘅用色係咪啊？就係嚟上帝嘅法， Tiap hari baca Alkitab, 愛面熱吐先記， datang gereja dengar baik-baik firman Tuhan. 來到教會學堂托。 Nah, bagaimana membaca Alkitab dengan baik? 因病愛後來吐先見愛學吐呢？ Ini kan tebal ya. 啊，你先見咩人盤？ Dari mana kita membacanya? 設計可能會感覺到一從喺邊吐。 Latihan pertama, baca Injil Tuhan Yesus. 第二咧，練習出嚟成吐嚟嘅師傅驗數， Kamu baca tiap hari. 你吐嚟師傅驗面熱， Ya, cintai Injil Tuhan Yesus. 你愛耶穌嘅福音， Hafalkan Injil Tuhan Yesus. 愛耶穌嘅福音， Dan setelah itu kamu baca perjanjian baru. 後來你將吐落咗， Baru nanti pelan-pelan baca perjanjian lama. 後來將吐成咗，最後你就慢慢吐落咗。 Karena perjanjian lama lebih susah dimengerti ya. 因為你嘅落咗係難難愛明白。 Ingat baik-baik ya, baca Injil Tuhan Yesus 我認真記得可從頭就先吐耶穌嘅福音， tiap hari. 面熱， Nah, kemudian baca perjanjian baru 然後就吐其他嘅成咗。 mulai dari Kisah Rasul sampai Wahyu. 從歷啟示錄到從歷使徒行傳到啟示錄， Baru nanti pelan-pelan baca perjanjian lama. 然後就慢慢進入吐嚟落咗。 Perjanjian lama mulai dari mana? 啊，落咗從哪邊吐呢？ Kejadian. Nah, 從歷嘅創世記吐， kemudian baca Mazmur, 然後就吐詩篇， baca Amsal, 就吐歷嘅咩？ Kim Yen Su. 經驗書， Nanti lanjut dengan kitab-kitab lain. 然後將記述吐劈雞數， Ini namanya memberi makan domba ya. 啊，你就喊到種嘅用權啊！ Alkitab itu kalau kamu baca dengan demikian sangat-sangat menyenangkan loh. 如果你係用走吐嚟先見啊，你會感覺到安好吐啊！ Kalau kamu sudah percaya Yesus, 如果你信了耶穌， kamu pasti senang membaca Injil Tuhan Yesus. Ya? 你一天會很喜歡吐耶穌嘅福音。 Karena ini adalah indah sekali. 因為耶穌嘅福音係按美麗嘅， Tidak ada yang lebih indah daripada ini ya. 冇譬種東西比呢個美 Dan 麗。 ini kita bagikan dengan gratis. 你福音書啊，即刻搬出去係免費啊， Fit. 就係種， Yang kedua, G. 第一種，第二嘅 Guide. 嘅英文嘅都喊到大量， Ya, memberi contoh. 做好幫助。 Nah, sebagai gembala dia harus memberi contoh. 先俾啲責木責人佢做好幫助。 Seperti Timotius harus mempunyai contoh yang baik dalam ajarannya, kesuciannya, dan pelayanannya menjadi contoh. 我將提摩太佢做好幫助，喺嘅聖潔裡面，喺嘅乜嘢？ Kayak Sifung. 嘅侍奉， Contoh kita adalah Yesus. 設計最好幫助係耶穌。 Paulus mencontoh Yesus. 保羅走耶穌嘅幫助 Dia 走， meminta semua orang percaya juga mencontoh dia karena dia mencontoh Yesus. 佢喊全部信徒們走佢做人啲佢已經走耶穌做。 Nah, kita melihat yang ketiga, P. 第三就被 Protect. protect，喺英文嘅意思就係保護、保守。 Lindungilah ya domba-domba itu. 你係保護你種權。 Paulus bilang setelah saya pergi akan banyak serigala masuk menerkam domba-domba itu. 保羅講啊，當係離開，而但係不要按到狼啊來去食你條種啊， Apa yang bisa melindungi kalian? 買東西能夠保護種啊呢， Firman Tuhan. 就係上帝嘅法。 Dan kita melihat
perlindungan kita nggak ada yang lain, yaitu firman Tuhan. 保護設計無批種東西，就係單單上帝嘅法。 Prokes yang pertama vaksin ya. 如果政府嘅規定本設計就係愛來人力嘅平土啊，ที่設計愛大啲防佔。 Sama juga. Prokes kita yang pertama apa? Firman Tuhan harus masuk. 啊，設計ที่嘅規定啊，對設計嘅屬靈啊，上帝嘅法就係單入去設計嘅時 Walaupun 候。 kita pakai masker gini ya, kalau nggak ada vaksin kurang berguna. 錯嚟平土嘅關係啊，如果設計戴口罩啊，但係設計係冇大啲防佔，一冇用啊。 Kita harus punya firman Tuhan 就將設計就愛有力嘅先見， di dalam lubuk jantung 錯 kita, 設計嘅心幹度， melindungi kita ya. 就係保護設計。 Yang terakhir tugas gembala itu apa? 最後職責，牧責人嘅責任，提示點嘅最後就 R。 Rule, rule 係咪大量啊？ nah, memberi perintah ya. 啊，本命令啊， Kenapa Paulus itu memberi perintah? 做咩保羅為命令啊？ Paulus bukan bos. 見咩就老 Di 闆， gereja ini yang jadi bos Tuhan Yesus. 就用嚟教會做設計嘅老闆係主耶穌。 Tapi lewat Paulus perintah Yesus disampaikan. 但係差嘅教會啊，通過保羅啊嘅命令出嚟傳出去。 Perintahnya itu adalah supaya semua orang di gereja bisa hidup sesuai firman dan melayani ya. 主耶穌嘅命令啊，就係甚至到มี責任，差嘅教會裡面咧啊，Sifung. 有侍奉。 Dan yang terakhir, 最後誒， apa tugas dari domba? 先被種權啦，種啦嘅責任係咪？ Yaitu TOEVL ya. 即 Seperti 係要試點， kamu harus trust, obey dan love, follow and love ya. 即係要試點嘅責任就係差原本很多 DR Ya. O， EFL, TOEFL, TOEFL ya seperti inilah. 點下 TO Ini Pak, obey, Mak, ngomong ini obey. Trust, obey, follow, love. Ini obey. Trust, 試點 obey, trust 就係相信 obey, ，obey 就係順服， follow, 跟隨 follow 跟 ya love. 愛 Taat, ya, 順服 ya. Kemudian percaya, taat, 相信 ikut dan mengasihi. 相信順服跟隨愛。 Jadi kita harus percaya pada firman Tuhan, taat firman Tuhan, mengikut Yesus dan mengasihi Yesus. Itu 就 tugas 係愛 dari 相信 domba-domba. 上帝嘅法，愛順服上帝嘅法，跟隨耶穌，愛上帝嘅種。 Itu perintahnya yang kedua. 係啦，即係天意。 Gembalakanlah domba-domba Tuhan Yesus. 牧養主耶穌嘅種權。 Yang ketiga, perintahnya yang ketiga, 第三個命令， yaitu kamu semua harus hidup sesuai firman Tuhan. 你哋全部人愛照聖經嘅來生法。 Karena firman Tuhan itu bisa membangun kita ya. 人必須係單單上帝嘅法能嘅復興設計。 Kalau kita lihat di ayat ke-32, 如果設計看32節， Tuhan ingin kita semua terbangun. 上帝愛設計未責人復興起來。 Kenapa gereja itu seperti bangunan ya? 教會係好像一個建築一樣， Kita seperti bangunan. 設計者好像一個建築。 Allah yang membangun kita. 上帝建立設 Yang 計， pertama, 第一， ya membangun kita harus robohkan ya si aku yang lama. 如果設計愛設計要建立起來啊，設計愛先把設計嘅構人拿來拆卸啊。 Seperti kita punya rumah yang sudah sangat rusak ya. 好像設計要一件按構按 L 嘅木嘅 Kalau 路 kita 啊。 tinggal di situ ya, kalau hujan ya air yang masuk kita nggak bisa tidur. 如果設計係拆按用嘅 L 嘅落殼木啊，要漏水啊，落水就漏水，設計就唔要水木。 Itu seperti manusia lama kita tidak bisa lagi diperbaiki. 就按像設計嘅構人啊，唔要再爭嘅啊。 Nah, Roma 3:23. 羅馬3章23節。 Rumah itu harus dibongkar habis, 按用嘅木啊，熱天按拿嚟拆橋， dibangun rumah yang baru, 再建立新嘅木。 yaitu dengan model apa model rumah yang kita bangun. 因為建立一個新嘅木啊，就係要裝飾成設計，裝飾設計木嘅裝飾係樣品。 Modelnya adalah Tuhan Yesus. 嘅
嘅種是出主耶穌啊， Allah ingin membangun kita semakin seperti Yesus. 上帝會建立這個新造嘅人啊，會建個像耶穌啊， Untuk bisa menjadi seperti Yesus, fondasi kita adalah Tuhan Yesus. 如果愛要像主耶穌啊，當然這個嘅根基啊，愛用老耶穌用。 Yaitu dalam kitab 1 Korintus ya, pasal 3 ayat 11. 哥林多前書3章11節， Fondasi kita adalah Yesus. 這個嘅根基就係耶穌， Terus apa yang dipakai Allah untuk membangun kita? 然後愛建立起這個上帝用買東西呢，買 Firman 材料呢， Tuhan, ya. Yang 嘅材 pertama, 料就係貼着上帝嘅話， kita bisa dibangun dengan firman Tuhan, dengan darah Yesus. 這個係復興起就係單單用主耶穌嘅血和了嘅先上帝嘅 Dan 話， anugerahnya. 就係通過用了嘅上帝嘅恩典， Dan kita bisa dibangun oleh Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan pada kita. 上帝就係復興起這個用這個嘅恩賜。 Tuhan pasti kasih kamu karunia loh. 上帝一天本每隻人有呢個恩賜， Setiap orang Kristen pasti punya satu karunia. 每隻信耶穌嘅人一天有呢隻恩賜。 Dalam Roma 12, 1 Korintus 12 diuraikan tentang karunia. 初羅馬12章，哥林多前書12章，學嘅按清楚講這個嘅恩賜。 Karunia dalam Roma 12 saya pernah singkat menjadi kelansam ya. 初羅馬12章嘅恩賜啊，係是用呢啲門來頓音喊多個蘭心， Ke itu khotbah. 第一個都喊多講托， Yang kedua L layani. 第二侍奉， A itu kita apa? Atur pelayanan. 第三嘅atur就喊多安排， N nasihati orang dengan firman Tuhan. 第四 N 就喊多，喊多哪些啲？ Kienmen 勸勉人， dengan firman Tuhan. 用上帝嘅話勸勉人。 S apa tuh pelayanan? Sumbang. Kalau ada orang nggak punya sesuatu kamu sumbang dia itu pelayanan loh. Karunia. 後來就崇拜，就 S 啊，就喊多本人啊。 A ajar ya. Kamu punya firman Tuhan kamu ajar pada anak kamu itu pelayanan. 然後喊多教訓，ajar 就靠教訓人。 Terakhir M 最後嘅 N murah jantung. M 就係喊多咩啊？ Murah jantung, berbelas kasihan. 安慰憐憫人啊，同情人 Melihat 嘅 orang 心。 tidak percaya Yesus, kamu kasih tahu dia Yesus. Itu murah jantung. 憐憫人，就喊多你看到盲信耶穌嘅人，你就按可憐佢，佢愛講耶穌啲本佢。 Kamu pasti punya satu di antara kelansam itu ya. 所以啊，ใช่แล้ว嘅การสามารถเตรียมอันตอนนี้แต่ที่天不อยู่จิไกล Jadi Paulus mengatakan ya, bangunlah kehidupan kita dengan karunia. 所以保羅講啊，切格愛用了嘅上帝嘅恩典嚟復興切格嘅神法。 Nah, bangunan Tuhan siapa yang kerjakan? 上帝嘅建築啊，馬撒顯啊， Allah sendiri loh Masa? yang kerjakan. 就係上帝嘅設計做起， Kristus sendiri yang membangun kita. 就係基督啊嘅設計來復切格起， Roh Kudus membangun kita. 佛了嘅聖靈。 Kalau kita baca, malaikat juga terlibat ya membangun orang percaya. 如果切格圖啊，天使也要參加來復興切格， Dalam Ibrani pasal 1. 初希伯來門、希伯來書熱章。 Bagaimana kita bisa terbangun? Kita bisa saling membangun ya. 然後切格用本曉復興啊，切格就愛互相復興，切格嘅條件咩？ Kemudian yang keenam, apa tujuan dari pembangunan kita sebagai orang Kristen? ที่六誒，切格嘅復興嘅目的係咩呢？ Yaitu kita menjadi ciptaan baru, itu 就 tujuan. 係嘅目的，就係是多切格有神秘新抽嘅人啊。 Yang terakhir, hasilnya apa? 最後嘅效果係咩？ Kita menjadi orang yang sempurna ketika Yesus datang kedua kali. 切格嘅效果就係希望切格有神秘完全嘅人當主耶穌天意實在來。 Perintahnya yang pertama, jagalah dirimu, jagalah domba-domba Tuhan. 第一嘅命令就係保守你自己，保守羊群。 Yang kedua, gembalakanlah domba-domba. 第二就係牧羊嘅羊群。 Yang ketiga, bangunlah diri kamu dalam firman Tuhan. 第三就係愛復興你自己在上帝嘅法裏 Perintah 面。 yang terakhir, 第四最後嘅 kalau 命令， kita melihat, bekerja keraslah kamu semua.
你等爱努力做工， ayat 34. 34节， Paulus mengatakan aku sudah bekerja keras 保罗讲佢已經努力做工咧， dengan tanganku sendiri. 用佢自家嘅手做工。 Paulus tinggal di Efesus, kita lihat ada 3 tahun lamanya. 即個已經看見了，保羅在以弗所處了有3年嘅時間。 Ayat 31. 30節 Dia 呢， mengatakan selama saya tinggal di Efesus, saya selalu menggunakan tangan saya bekerja. 保羅佢講佢在以弗所喺嘅時候話佢用佢自家嘅手做工， Dia bekerja sebagai apa? 佢做工係咪？ Tukang tenda. 佢係去裝篷嘅人。 Sudah dikotbahkan waktu dia bekerja keluar keringat, dia lap dengan sapu tangan dan sapu tangannya dibersihkan, dijemur. Orang pakai sapu tangannya bisa menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. 已經講過咧，佢做工嘅時候話佢流汗，然後佢就用嘅手巾出嘅汗射槍拿去曬啊，人家係拿到嘅手巾嘅時節不平嘅人後得熱氣。 Semua orang di Efesus tahu Paulus adalah hamba Tuhan. Orang juga tahu dia adalah tukang tenda. 所以每隻初二弗所嘅人對佢係一隻上帝嘅僕人，一對佢係做裝篷嘅人。 Karena kemungkinannya dukungan untuk gereja belum cukup untuk kehidupannya. 人邊呢有可能教會嘅支持對佢係唔夠，所以佢要做工。 Dan Paulus mengatakan dia bekerja bukan hanya kehidupannya cukup, tapi dia bisa membantu rekan-rekan pelayanannya. 所以保羅講啊，佢按用做工做裝篷啊，咩單單佢自己要得到救助啊，佢足夠啊，佢就要幫忙嘅同工。 Ayat 34. 34節入邊， Kemudian dia juga mengatakan ayat 35, bukan hanya dia dicukupi oleh Tuhan dan dia siapkan pelayanan untuk kawan-kawannya, dia juga bisa membantu orang miskin loh. 所以初34節啊，佢一講 Ayat 35. 35節佢講啊，通過佢按用做工啊，咩單槍佢要足夠佢自己佢要幫忙嘅同工們啊，佢就要搬呢到窮嘅人啊， Iya. 幫忙窮嘅人。 Satu, keperluannya dipenuhi, 所以即個看，第一啊，佢要足夠佢嘅時間， rekan-rekannya keperluannya dipenuhi, 佢就要足夠嘅同工嘅時間。 karena dia tidak bisa melayani seorang diri loh. 人畢竟要佢自家單一人侍奉， Gereja itu banyak pelayannya. 教會熱天愛要按多侍奉嘅人。 Yang ketiga, bukan hanya dia pelayan yang lain, orang miskin pun bisa dia bantu. 第三咩單單佢足夠佢自己嘅同工們，呢度窮嘅人啊，佢一要幫忙啊。 Yang keempat, yang terakhir, 第四啊，最後咧， dia berkata, saya bekerja seperti mengikuti Yesus. 佢講我按用做工啊，就係照耶穌嘅榜樣 Ayat 講。 terkenal 35. 有一隻出名嘅節，就差唔多35節。 Perkataan Yesus adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. 35節按出名嘅話，就係耶穌嘅話，佢講啊，本啊必笑啊，係更加有福啊。 Kalau kamu baca 4 Injil, kata ini nggak pernah dicatat di 4 Injil loh. 按用嘅話，如果即個係脱嚟嘅詩先見啊，本來即個冇脱到耶穌講出嚟話。 Kalau kamu buka ya ini Alkitab lain ya, Matius, Markus, Lukas, nggak ada tuh kata itu loh. 如果你脱啊，從嚟馬太、馬可、路加、約翰啊，冇脱過嚟嘅話講出。 Tapi kalau kamu buka Injil Tuhan Yesus, 但係你如果看嚟師傅有咩數啊？ halaman 63, hal memberi sedekah. 錯嚟63面講到半半窮人啊！ Di situ ditambahkan kata ini. Kemungkinan Yesus berkata di tempat itu adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. 好嘅，有可能啊，耶穌要講出嚟嘅話，半必笑啊，係更加有福啊！ Kenapa begitu? 做咩安樣？ Menjadi orang tua itu paling bahagia loh. 其實啊，善美就做老人啊，其實係按有福按幸福嘅事情。 Yang di sini yang baru jadi orang tua tuh Budi ya sama Iga ya. 可以坐定咧啊，要無啲ที่向隔而家只可以見咗阿爸阿妹 Tiap 咧。 hari beri putrinya makan ya, perawatan ya. 每日要半啊，嗬，照顧佢嘅
神嘅聖言啊。 Kalau kamu tanya bayinya bilang bahagia, enggak bisa jawab. Tapi kamu tanya, ya Budi, Iga, bahagia, wah bahagia bener. 如果你們嘅細牛啊，將出生咧，佢你就笑嗬，笑嘅老人嘅愛啊，你們佢喜歡冇，佢等人問佢，但係佢做老人咧，你們佢喜歡冇，佢用半嘅聖言半啊，你天安喜歡。 Tuhan juga sangat bahagia memberi kita tiap hari. 所以上帝就係安喜歡啊，每日半切嘅東西 Dan 嗬。 kita juga menjadi orang yang berbahagia kalau kita memberi. 所以切嘅如果係能夠半年啊東西，切嘅就係神比較富啊，安喜歡。 Memberi persembahan. 半買啊，半奉獻。 Lihat orang nggak mampu, membantu dia dengan uang. 看到窮人冇半仙人，切嘅幫忙佢。 Ini adalah teladan Yesus yang diikuti Paulus ya. 所以保羅出去找耶穌嘅幫助安樣做。 Yang terakhir, 最後誒。 akhirnya Paulus berpisah dengan mereka. 最後，保羅就留佢哋離開。 Paulus bilang, kita tidak akan pernah bertemu lagi. 保羅留佢哋講，切更後再見面 Dan 咧。 mereka semua menangis. 佢哋全部人聽到安樣就叫， Mereka mencium Paulus, memeluk Paulus. 佢哋就攬保羅。 Karena utusan Tuhan ini tugasnya di sana sudah selesai. 因為你就上帝派來嘅人出去保羅啊，嘅責任已經做完了。 Sebagai penutup, 最後 ada satu kesaksian. 要一隻見證， Ada misionari dia datang, ya, katakanlah di Kalimantan ini untuk mengabarkan Injil. 要一隻乜都係咪先啊？ Sen kau 神教師從美國啊，佢來到了嘅世界侍奉， dia melayani di pedalaman, mengabarkan Injil di pedalaman. 佢侍奉嘅地方出去初學嘅桑山啊，佢學嘅傳福音啊。 Dan setiap tahun dia pasti datang ke kota Pontianak. 所以佢就差了嘅桑山，但係每年啊，佢就會下昆天。 Kenapa dia datang ke Pontianak? 做咩佢會每年下昆天？ Bukan mau jalan-jalan di mall, Batu tuh nggak ada mall. 唔係講佢嚟旅行哦，去望入邊嘅時節即係要。 Dia tiap kali datang Pontianak, orang Pontianak tahu, oh ini orang Barat yang datang. 每年佢下昆天啊，你昆天人就看到哦，你澤神教師啊，係外國人啊，來昆天咯。 Karena dia laki-laki, dia nggak bisa pakai payung. 因為佢係一隻男子人啊，佢就冇騎車， Dia pakai litma. 啊，佢就帶你買摩， Jalan di Pontianak. 佢冇車一冇特別嘅，佢就行路。 Kenapa dia jalan? 做咩行路？ Karena dia mau ke percetakan mencetak traktat. 佢每年啊，用下昆天啊，行路啊，佢愛去印那個福音單啊。 Dan dia bawa pulang traktat ini ke hulu. Dia bagikan lagi, injili orang-orang di desa. 所以其實嘅福音單係佢檢到嘅真好，佢就多進上山，佢就去上山去鄉下邊傳福音半年間。 Tiap tahun orang melihat dia datang Pontianak. 所以每年啊，佢啲天會下昆天啊，昆天人就會看到 Kulitnya putih, 佢係外國人嘅皮安帕， pakai litma 佢就帶着列馬行路， tiap tahun. 每年都一樣。 Tapi suatu saat 但係要熱熱， dia tidak pernah datang lagi. 佢就冇再下昆天。 Tahun berikutnya nggak datang lagi. 再下年就冇再下昆天呢？ Kenapa? 昆天人就上到做咩學？ Karena ternyata dia sudah mati. 其實佢已經過世咧。 Hamba Tuhan tidak akan selamanya bersama kita. 所以出去教訓出家，上帝嘅僕人啊，冇用人向落出家強害。 Waktu Paulus mati, apakah Injil stop? 當保羅死嘅時候啊，係唔咩福音都停下來咧？ Ternyata tidak loh. 冇誒， Dia punya murid, 佢要門徒 Timotius, 提摩太、 Titus, 提多、 Lukas. 路加， Sekarang kamu yang masih muda mau nggak menjadi murid Yesus? 見下熱定行人強嘅人，愛唔愛熱定做耶穌嘅門徒？ Mempersembahkan diri sebagai hamba Tuhan. 把熱定嘅神法拜上半上啲神 Masuk 俾上啲 sekolah 嘅僕 Alkitab, 人，進入神學人。 dilatih jadi penginjil, 我嘅來訓練神秘嘅傳福音嘅人， membawa orang percaya Yesus, 帶領人家信耶穌， mendirikan gereja. 來建立教會。 Nah itulah Paulus boleh mati, tapi Injil tidak akan mati. 主係按用我保羅，唔係離開歷史嘅，但係傳福音嘅工作啊，唔識停下， Kenapa tidak mati? 做咩唔會停 Nah,？ Yesus memanggil anak-anak muda untuk menggantikan Paulus. 因為耶穌喊安多人強人，我來代替保羅， Di sini banyak anak muda. 我哋就要安多人強人， Semoga Tuhan memanggil kalian 人上帝就要呼召你哋， menjadi
pengabar Injil. xin bi chọn phụ diêm trả. Kita sudah belajar 3 hal. Jadi kita sen cika hok leo sam kian si. Yang pertama, Thế dịch, semua tugas Tuhan Yesus dilaksanakan dengan baik oleh Paulus dan rombongannya. chọn phụ chủ giả su cái Tugas Tuhan dịch Yesus diêm bùn bỏ lo cả cái thon cái di kinh cho to ang hỏi. ayat 1 sampai ayat 12. Chú hai thế dịch to sip nhi chết. Ayat 13 ya sampai 27 Thế nhi thon sip nhi chết to nhịp chết chết. kesaksian Paulus kepada para pemimpin gereja bahwa dia ikut teladan Yesus dengan tuntas. Chú hai bỏ lo cái kiên chín tuy gì là cái gì phút sau cái trong lo muốn. Còn cái tên ti chọn phụ chủ giả su cái bong trong cái gì trên kiên suy cho to hi. Yang ketiga, Thứ sáu mẹ. dari ayat 28 sampai 38 Chúng nhịp bát chết to 34 chết. ada 4 perintah dari Tuhan Yesus dia sampaikan kepada para pemimpin Efesus. Dù chủ giả su si cái mình lên á chọn phụ kỳ còn hà hi bùn đi tàu. Di phút sau cái lăng thọ nhỉ. Yang pertama, Thì gì đây? jaga diri, jaga anak-anak Tuhan. Ai bỏ siêu chi kỳ trái bỏ siêu xong tí cái hải chim. Yang kedua, gembalakanlah gereja Tuhan dengan baik. Thì như chú ai mụ dòng chủ giả su cái cao phi họ họ. Yang ketiga, bangunlah ya gereja Tuhan sampai ya lengkap sampai tuntas. Thì sám chú ai kiên lip chủ giả su cái cao phi to bản chọn. Yang keempat, bekerjalah keras Thì si ai nỗ lực cùng trọ. supaya diri kita punya ya, apa yang kita perlukan, orang lain kita bisa bantu. Itu seperti Yesus, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Si to chi ca nền kêu bong chi kỳ hiểu trụ kêu hay bong mong phải nhìn hiểu bong mong kiều nhìn. Mari kita berdoa. Cần chi nhịp tỏ con. Cho nên Thánh Phú Song Ti ngatan kamciani, Bapa kami yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu. Chu Jasu he ngatan tijik ke pongjong. Tuhan Yesus adalah teladan utama kami. Ngatannya kamciani tai liang polo chong ngatan ke pongjong ka. Kami bersyukur kepadamu, engkau juga memimpin Paulus menjadi teladan bagi kami. Sito ngatan kintoi kaufi nengkel sit ham Chu Jasu ke thai simin. Sehingga gereja kami pada saat ini dapat menjalankan amanat agung Tuhan Yesus. Ngatan kau ji chonjong ke fu ji moi tin ki. Kami tidak berhenti memberitakan Injil. Nah sito ke jung chu mi cak nin nengkel tito. Sehingga hasilnya dapat diketahui semua orang. Thánh Phú Song Ti kheng ni lian men ngatan. Bapa ampunilah kami. Ji chen ngatan anto kofam. Sebelumnya kami banyak kelemahan. Pengaitan yulit yang lai cho ho yang kai pu nin. Kiranya engkau memberikan kami kekuatan untuk menjadi hamba Tuhan yang baik. Ngaitan yang ki hiu to ko hai fung ya su miang. Kami berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.